अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपके सामने एक दफ़ा फिर ये सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें उलमा इकराम हमारे साथ होते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जिनका दीनी मसला भी हो, दुनियावी मसला भी हो, उनको सामने रखते हैं और दीन से रहनुमाई लेते हैं। बहुत अहम है हमारा आज का टॉपिक भी, क्योंकि हमने कल ही देखा कि कुछ बहुत ही मुख्तलिफ़ नौइयत की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई थी। तो छोटी ख़बरें, लेकिन अगर आप उन पर तवज्जो दें तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बात कुछ ये हो रही थी कि कराची में कुछ इलाकों में पानी ना होने की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से बहुत सारे तनाज़े हुए और उसमें यहाँ तक कि लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है। 2 लोगों की अमवात इसमें रिपोर्ट की गई और एक लम्हे के लिए आप सोचें कि हर वक्त हर बुलेटिन में हम कहीं ना कहीं ये ख़बर ज़रूर सुन रहे हैं जब लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जब इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ज़रा सी बातों पे दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। यही हमारे आज का मौजू है कि जब हम बात करते हैं इस मग़फ़िरत के अशरे की, जब हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को दरगुज़र नहीं कर पाते, एक दूसरे की ख़ताओं को, गलतियों को हम माफ़ करने का मादा अपने अंदर नहीं पैदा कर पाते। क्या हमारे ये ज़र्फ़ की कमी है या हम सब लोग बहुत तेज़ी का शिकार हुए हुए हैं? क्या हमें लगता है कि आने वाले कल का कुछ नहीं पता, तो जो कुछ है वो आज है, और आज जब हम अपनी एक नफ्सा नफ्सी के आलम में अपने ही फोकस के साथ कहीं जा रहे हैं तो ज़रा सी भी इंटरेक्शन या ज़रा सी भी इंटरप्शन हमें बर्दाश्त नहीं होती। इस पे बात करेंगे और किस तरह दीन हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि हमारे सामने अगर सीरत नबी को हम देखें, आले नबी को हम देखें, मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम के किस्से देखें, तो उनके ऊपर कौन कौन सी अज़ियतें, किस किस तरह की मुखालफत और तनकीद नहीं की गई, लेकिन उनकी तमाम सीरत हमें यही एक मैसेज देती है कि किस तरह हम अपने आप पे काबू रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, किसी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ट्विटर पे हमारे साथ शेयर की कि अल्लाह ताला की सुन्नत है माफ़ कर देना, तो अगर बंदा भी अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करे तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, माशरे के लिए भी बेहतर है। लेकिन एक सवाल जो मैंने पहले भी अपने मेहमानों से किया कि मुश्किल होता है जब आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उस वक्त सब्र करना या अल्लाह पे तवक्कल करना या इतना ज़र्फ़ रखना कि दूसरे को आप माफ़ कर दें, ये मुश्किल होता है। इसके लिए दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, माफ़ कर देना बड़ेपन की अलामत होती है और हर दौर में माफ़ी को पसंद किया गया है, और वजह पसंदीदगी अल्लाह ताला का माफ़ करना है कि वो रब होकर बंदों को माफ़ कर देता है। तो वो बंदा कितना बदनसीब होगा कि सजदा करके भी बंदों को माफ़ ना करे जी। और सुन्नत का लफ्ज़ वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह का हुक्म कह लीजिए, अल्लाह का पसंदीदा अमल कह लीजिए कि मुआफ़ कर दिया जाए। दुआ भी यही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमाने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, तू महबूब रखता है मुआफ़ करने को, फ़ाफ़ु अन्ना, तू हमें मुआफ़ फरमा, या गफ़ूरु, ए बहुत ज़्यादा बख्शने वाले। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कई बार अल्लाह छुपा देता है, बख्श देता है। तो हमसे यानी हमारे साथ कोई गलत कर जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाफ़ु अम्मन ज़लमाका, कि तुम उसे मुआफ़ करो जो तुम पर जुल्म करे। तो अपनों को माफ़ करना तो होता ही है, लेकिन असल कामयाबी, कामरानी और कमाल ये है कि गैरों को भी माफ़ कर दिया जाए। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिह मक्का बनकर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आपने एक तारीख़ी जुमला कहा था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से भी कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आपने फरमाया जो मक्का में पनाह ले ले उसे भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में छुप जाए उसे भी अमान है। और आपने फरमाया वअंतुमुत तुलक़ा, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबको आज़ाद किया जाता है। ये बहुत अहम बात है, इसको हम आगे लेके भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मुखालता या जहन में जो एक कश्मकश है वो इस बारे में भी होती है कि अगर हम जुल्म करने वाले को माफ़ कर दें तो क्या हम जालिम का साथ नहीं दे रहे? उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कहाँ कहाँ सही है और कहाँ उसके जुल्म को बर्दाश्त करना चाहिए, इसमें दीन किस तरह तफरीक करता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस वक्त एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज का हमारा मौजू अफ़ू व दरगुज़र, यानी अक्सर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला से हम इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन आपसी मामलात में लोगों को दरगुज़र करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हुई कि उनको भी माफ़ कर दिया जाए जो आप पे जुल्म करें, और यहाँ तक भी कहा गया है कि उनको भी माफ़ कर दो जो बाकायदा तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ज़ालिम के जुल्म को बर्दाश्त करके अगर उसको माफ़ कर दिया जाए तो क्या एक तरह से आप जुल्म को बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ तो खड़े होने की भी तलकीन की गई है। तो इन दोनों मामलात में दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है, ये जानते हैं मुफ्ती शाहिद से। जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है नौइयत पर। मसलन मेरे रिश्तेदारों में, ख़ानदान में किसी ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं ये उसूल अपना लूँ कि जी ज़ालिम के जुल्म पर उसकी मदद ना की जाए और उसके सामने स्टैंड लिया जाए, लिहाजा मैं अपने रिश्तेदार से क़तई ताल्लुक़ करता हूँ, तो ये उसूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। रिश्तेदार हैं, माफ़ कर दीजिए। पड़ोसी है, बच्चों पे लड़ाई हो गई, माफ़ कर दीजिए। ऑफ़िस है, कोई गलती हो गई, कोई बात ना कहने वाली कह दी, माफ़ कर दीजिए। यानी आम जो हमारी निजी ज़िंदगी है उसमें तो यही रूल अपनाया जाता है, माफ़ कर दिया जाए। अगर माफ़ नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी खुद मुश्किल हो जाती है। मुफ्ती साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। अक्सर अगर इसको हम नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस पे ले जाएं, ख़ास तौर पे देखा गया है कि अगर घरेलू मामलात में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई लड़ाई है तो अक्सर उनको यही तलकीन की जाती है, ख़ास तौर पर लड़की को या बीवी को ये कहा जाता है कि आप माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादती हो गई। यहाँ तक कि कई दफ़ा नौबत तशद्दुद तक भी आ जाती है। ऐसे मामलात में दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? क्या आसपास के लोग या घर के बाकी अफराद को इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? किस तरह इस मामले को सुलझाया जाए? जहाँ पे तलकीन की जाएगी तो दीन ये कहता है दोनों को करें, सिर्फ बीवी को क्यों करें। हुक्म शरीयत तो शौहर के लिए भी है, ज़ौजा के लिए भी है। तो अगर बर्दाश्त की बात ज़ौजा के लिए की जा रही है तो शौहर के लिए भी की जाए। ये अलग बात है कि हमारी मशरक़ी सक़ाफ़त ये है कि इन मामलात में ज़्यादातर तलकीन ख़वातीन को की जाती है कि तुमने एडजस्ट करना है, और उसकी भी फिर बहुत सारी अक़ली वजूहात होती हैं कि अगर नहीं करेंगी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि नौबत तलाक़ तक आ जाती है। ये सूरत बदतर है, लेकिन तलाक़ बदतरीन है, तो फिर वो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन तलकीन दीन दोनों के लिए है। शौहर को इजाज़त नहीं है कि वो ज़ौजा को बांदी बना के रखे, ज़ौजा को इजाज़त नहीं है कि वो शौहर को ग़ुलाम बना के रखे। कुरान ने दोनों के लिए कहा, ज़ौजा के लिए कहा कि ये तुम पर हाकिम मुक़र्रर किए गए, इनका एहतराम करो। शौहर के लिए कहा कि ये तुम्हारी बांदियाँ नहीं हैं, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, इनके साथ मारूफ़ तरीक़ेकार से हुस्न सलूक करो। मतलब ये है कि अल-इअ्तिदाल, ये बहुत अहम है कि हर चीज़ में मयाना रवि होनी चाहिए, एतदाल होना चाहिए। ये हर चीज़ का हुस्न है। जो बात मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, एक तो हमारी निजी इख्तलाफात हैं, उनमें माफ़ कर देने से बड़ापन होता है, सामने वाला भी खुश हो जाता है। एक वो होते हैं कि वो इशूज़ हैं कि जो हमारे मुआशरे के इशूज़ हैं, यानी कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है और वो बर्दाश्त करेगा तो फिर उसका जुल्म ताद्दी करके दीगर लोगों तक आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक वडेरे ने फॉर एग्जांपल किसी एक शख्स, एक घराने के साथ जुल्म किया। अब ये घराना जुल्म बर्दाश्त करता है तो कल वो दूसरे गरीब घराने के साथ करेगा, फिर तीसरे गरीब घराने के साथ करेगा। तो यहाँ पर अगर वो घराना स्टैंड ले लेता है और खड़ा हो जाता है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। जुल्म यानी कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जुल्म बर्दाश्त करना अपने आप को जलील करने के मुतरादिफ होता है। मैं अक्सर वहाँ पे मशवरा देता हूँ कि जहाँ पर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका एहतराम नहीं है, आप वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर जाएँ और आप ज़्यादा उन लोगों से ना मिलें, क्योंकि मोमिन की शान ये है वो माफ़ कर देता है, लेकिन उसकी शान ये भी है कि वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। तो इस चीज़ का भी उसे ख्याल होना चाहिए। बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पे की। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल जो हमारे पास आता है, ये कुछ दिनों पहले का वाक़या है जो उसको मेरे ख्याल में हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा कि एक नॉन मुस्लिम बिरादरी के एक बुज़ुर्ग शख्स मेरे ख्याल में रोज़े के औकात के दौरान कुछ खा रहे थे, कुछ नोश फरमा रहे थे, तो उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई, उन पर कुछ तशद्दुद हुआ। ऐसी सूरत हाल में यानी ज़ाहिर सी बात है ये तो शदीद ज़्यादती की बात है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से भी देखें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहाँ बहैसियत मुसलमान हम ऑफेंडेड फ़ील करते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ जो यानी ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। दीन हमारी रहनुमाई ऐसे मामलात में कैसे करता है? हर मज़हब में जाहिल लोग होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं मुसलमानों के साथ कि जो इंतहाई शर्मिंदगी का सबब होते हैं कि मुसलमान के साथ इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कई ऐसे वाक़यात, जैसे कि आपने वाक़या कोट किया, हो जाते हैं जिस पे हमें भी अफसोस होता है। हमारा दीन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। ये मुसलमान का अमल है। मुसलमान नाक़िस व जाहिल हो सकता है, इस्लाम नहीं। बस हम ये गुजारिश करेंगे कि ये जिसने किया बिल्कुल गलत किया, इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। जो दीगर मज़ाहिब वाले हैं वो अपने मजहबी मामलात को चला सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुख्सत दी है।
تو اس لیے کسی کا اس طرح کر کے انہیں بدزن کرنا، دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ غیر مسلم متاثر ہو کر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جن کی غلامی میں آپ ہیں ان کی غلامی کا پٹا میں بھی اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتا ہوں۔ مزہ تو تب آئے، نہ یہ کہ آپ انہیں تھپڑ مار دیں اور وہ اس طرح بدزن ہو جائیں کہ اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جائیں کہ مسلمانوں کے قریب مت جانا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جہاں پر بھی ہو۔ یعنی مسلمان کے ساتھ کوئی غیر مسلم کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم کی تو عادت کریمہ یہ تھی کہ کفار کے پاس جاتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات پسند آئے تو قبول کر لینا ورنہ تمہاری مرضی ہے، اور پھر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ اسلام ہے۔ ایک ہمارے پاس میسج آیا ہے فرام سجاد رحمان آن ٹویٹر، اور ان کا بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان بیرون ممالک میں مقیم ہے جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کو رمضان کے دوران اپنا رویہ کیسے رکھنا چاہیے، کیونکہ نہ ان کو فلیکسیبل آورز ملتے ہیں، نہ آگے جا کے عید کی چھٹی ملے گی، تو یہ ان کا اپنا فیل ہے یا ہمارے دین کا تقاضا ہے؟ ایسی صورتحال میں ان کو اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں، اقلیت میں ہیں اگرچہ، انہیں چاہیے اپنی مذہبی جو چیزیں ہیں انہیں ببانگ دہل کریں، شرمائے نہ۔ دیگر مذاہب والوں کو دیکھیں، جب ان کی ہولی دیوالی آتی ہے تو بڑے زور و شور کے ساتھ وہ مناتے ہیں، تو آپ بھی روزے بالکل علل اعلان رکھیں، یہ ہمارا مذہبی چیز ہے، میں مسلمان ہوں اور میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ ایڈجسٹ کر لیں، اگر وہاں پہ چھٹی نہیں ہے تو عید پہ چھٹی ہونا لازم نہیں ہے، آپ کام کیجئے، خوش رہیے، یہ عید ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں آپ وہاں پر جو وقت ہے صبح صادق تا غروب آفتاب، آپ اس وقت میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، پوچھیں کیوں، کہیں میرا روزہ ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس طرح آپ اپنے روزوں کو وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے مطابق، اور ہر ملک میں الحمدللہ علماء موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ کب سے کب تک کا روزہ ہے، ان سے رہنمائی بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور اس بات کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان میں تو نہیں لیکن بہت سارے ممالک میں کافی لمبے روزے ہیں، 18-20 گھنٹے کے بھی روزے ہیں۔ اس کے حوالے سے شریعت ہمیں کس طرح گائیڈ کرتی ہے کہ اگر ہیومنلی پاسبل نہ ہو 30 روزے لگاتار ایسی صورتحال میں رکھنا، تب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے، اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور ہم یہاں پہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں عفو و درگزر کے حوالے سے۔ اس پہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب نے، بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں ہونے کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی بات شروع کی تھی، علامہ صاحب آپ ہی اس سے پہلے تبصرہ فرما دیجئے کہ اگر کوئی بیرون ملک مقیم مسلمان ہیں اور وہاں پہ جو روزے کے اوقات ہیں وہ بہت لمبے ہیں، 19-20 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا اسی وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت ہی روزہ کھولنا ضروری ہے یا اس میں کچھ رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یہ تو جس علاقے میں ہے اسی علاقے کے مطابق ہی کھولا جائے گا، مگر یہ کہ صرف ان ممالک میں یا ان اسٹیٹس میں کہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، وہاں یہ قانون نہیں ہوگا ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو 22 گھنٹے تک کا، جی ہاں 22 گھنٹے 21 گھنٹے 20 گھنٹے، کیونکہ وہاں کا پھر ایٹماسفیئر بھی ویسے ہی ہوتا ہے، ماحول بھی ہے، وہ ٹھنڈا ہے، مطلب بھوک تو لگتی ہے اس میں واقعاً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سحر ہو افطار ہو وہ ایک ہی میں دونوں کا ثواب لے لیتے ہیں وہاں پہ، یہ بھی ہے، کیونکہ ہم تو 2 دفعہ ثواب لیتے ہیں، وہ سحر و افطار کا ایک ہی مرتبہ ثواب لیتے ہیں، لیکن یہ وہ ان کو اسی ٹائم پہ طلوع فجر پہ رکھنا پڑے گا اور غروب آفتاب پر کھولنا پڑے گا۔ اچھا، ہم یہاں پہ جب معافی کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر اسلامی تاریخ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑے ہم نے دیکھا کہ واقعات ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت تنقید کا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد آل نبی کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مصیبتیں آئیں۔ کس طرح ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، معاف کرنا تو صفت ہے خداوند عالم کی، اور اپنے حبیب کو بھی یہی فرمائش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ معافی کو اختیار کیجیے، اور میرے رسول نے تو یعنی کوئی لمحہ اور کوئی ایسا موقع نہیں ملتا تاریخ میں
کہ جس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور جہاں رحمت ہے وہیں مغفرت ہے، جہاں رحمت ہے وہیں عافیت ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ماں رحمت ہے تو فوراً بچہ دوڑ کے کہاں جاتا ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے نا اس کے بعد وہ جا کے ماں کی آغوش میں ہی کیا ہے اپنی مغفرت کو تلاش کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی کیفیت یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ مغفرت کو وہیں جا کر کے تلاش کرتے ہیں جہاں رحمت ہے۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے کہا کہ اے رسول اگر آپ کے پاس لوگ آئیں اور معافی تلافی کریں تو ہم انشاءاللہ غفور الرحیم ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ تکالیف اور تکالیف پر عفو اور درگزر جس کو کہتے ہیں ہماری عام اصطلاح میں، دیکھیے عفو یہی ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پوری تاریخ میں، چونکہ آپ نے ایک بہت وسیع بات کہہ دی ہے تو اس کو سمیٹنا بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے، مگر صرف میں کہوں گا بچپن میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دوستوں سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر رہے ہیں، بڑوں سے غلطی ہو گئی وہ بچپنا ہے ان کا، غلطی بڑوں سے ہو رہی ہے معافی میرا رسول دے رہا ہے۔ جوانی کے عالم میں دیکھا تب بھی اسی حالت میں نظر آئے۔ پھر رسالت معاف کا دور تو پھر قدم قدم پر کیا ہے ایسی تکالیف جو کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مکے والوں نے جتنی اذیت اور کفار نے جتنی اذیت میرے رسول کو دی، سارے انبیاء کی اذیتوں کو جمع کر لیا جائے تو جتنی اذیت میرے رسول کو اور ان کی آل پاک کو دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ تو بہرحال یہ میرے اسی لیے ان کا مرتبہ و مقام، کیونکہ جو زحمت اٹھاتا ہے وہی اور مقام بالا پر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بہت مشقتیں اٹھائی، بہت بلند مقام ہوا ہے کہ خود خلیل الرحمن بنے، آپ اس سے زیادہ مشقتیں اٹھائیں حبیب الرحمن ہو گئے، اور بہرحال بات آ گئی تو کہہ دیتے ہیں کہ خلیل اور بس حبیب میں ایک معنی میں یہی فرق بھی ہے کہ یہاں پر دیکھیں عجیب منزل ہے میرے رسول کے واقعی تو ان کا مرتبہ ہے اسی لیے ہے کہ لوگوں نے اذیتیں دی، یعنی لوگ کچرا لا کے ڈال دے، اللہ اکبر، غلاظت لا کے ڈال دے، میرا رسول اف نہیں کرتا ہے، اللہ اکبر، لوگ گلے میں چادر کھینچتے ہیں نشان پڑ جاتا ہے میرے رسول کی گلے پر کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے ہم کو دیجئے، میرا رسول مسکرا دیتا ہے خدا اس کو بخش دے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کے کلمات ہیں۔ تو بہرحال اور پھر آل پاک نے تو روزے پہ روزے رکھتے ہیں، معافی پہ معافی دیتے ہیں، لوگوں کو قدم قدم پر گھر کے اندر بھی مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ وہی چھوٹی سی مثال ہی دیتے ہیں، اگر بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ کنیز ہے، اب وہ لے کر کے کوئی شوربہ لا رہی ہے، کوئی غذا لے کے آ رہی ہے، گرم ہے، لا رہی ہیں، پیر لڑکھڑایا اور وہ باؤل جو ہے وہ گر گیا، اور میرے مولا امام حسن مجتبیٰ اس وقت تشریف فرمائے یا امام حسین، دونوں کا نام آیا بہرحال روایت میں، لیکن مولا امام حسن سے زیادہ ہے وہ کہ ان کے ران پر اور جسم پر وہ گرم شوربہ گرا، اور بہرحال اس سے یقیناً اذیت تو ہوتی ہے گرم چیز۔ تو بہرحال میرے مولا نے ایک مرتبہ نگاہ کیا تو بس اس نے پھر خداوند عالم سے وہ کاظمین عن الغیظ، وہاں پر کیا ہے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لوگ اپنے غصوں کو روک لیتے ہیں، اور مولا نے غصے کو بھی روک لیا۔ پھر عافین عن الناس، پھر دوسرا جملہ کہ وہ کیا کرتے معاف کر دیتے، تو انہوں نے معافی بھی دے دی۔ پھر کہا کہ کیا وَيُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کنیز میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا، تو اس گھرانے کی تو اللہ اکبر، یعنی جتنا آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے وہ اس کے بدلے میں ایک اور اضافی تحفہ دیتے ہیں۔ یہ صفت خداوند عالم ہے، یہی صفت خداوند عالم ہے۔ ہم جتنا شکر کرتے ہیں کیا ہے لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے کیا کیا کفران نعمت کرو گے تو میں بہت سخت سزا کرتا ہوں۔ اچھا، اسی بات کو اگر ہم تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں، بلکہ ایک بریک پہ جانا مجھے پڑ رہا ہے، لیکن مفتی صاحب سے یہ سوال میں ضرور کروں گی کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ آنے سے پہلے صبر کا ایک منزل آتی ہے، یعنی پہلے آپ اپنی تکلیف یا جو آپ کو اذیت پہنچی ہے اس میں آپ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ خاموشی سے اس کو پی سکیں، اس کو صبر کر سکیں۔ یہ بڑا ایک مشکل امر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं दीन की रोशनी से किस तरह हमें रहनुमाई मिल सकती है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह अपने अंदर वो ज़र्फ़ व मादा पैदा करें, क्योंकि कभी कभार जब आपके पास ज़्यादती होती है तो इस वक्त अज़ियत इतनी शदीद होती है, इतना ज़्यादा आपको दुख और गम होता है कि उस वक्त माफ़ी का सवाल तो पैदा होता नहीं है। यानी हम आम इंसान, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस हवाले से दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है? मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे कि जब बिल्कुल ही तकलीफ़ के आलम में हो, ज़्यादती आपके साथ या तो हो रही हो या हो चुकी हो, उस वक्त किस तरह अपने अंदर पहले सब्र लेके आएँ? देखिए, असल इम्तिहान ही सब्र का इम्तिहान होता है। इसीलिए कहा गया अस्सब्रु कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नह कि सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और सब्र पर इसीलिए इतना बड़ा अजर बयान किया गया कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, यानी उसे मेरी माइयत मिल जाती है। नो डाउट बहुत मुश्किल काम होता है, कहना आसान है, अभी हम भी बड़े मज़े मज़े से बयान कर रहे हैं, लेकिन जब अपने पर बीतती है और जब खिलाफ मिजाज कोई बात होती है तो वहाँ पर फिर पता चलता है कि कितना दामन सब्र को थामा है और कितना गुस्सा किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहें, सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें। और सबसे अहम यह है कि ये जो हमारा लतीफ़ा क़ल्ब है, एक तो हमारा दिल होता है, अरबी में क़ल्ब कहते हैं, सूफिया के यहाँ एक और लतीफ़ा कहलाता है, लतीफ़ा क़ल्ब। लतीफ़ा सिर भी होता है, ख़फ़ी भी होता है, यानी हमारे जो सीना है इसमें अल्लाह ने बहुत सारे लताइफ़ रखे हैं। तो इस लतीफ़ा क़ल्ब को अगर जारी कर लिया जाए, वो किस तरह? मखलूक की मोहब्बत, तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी ख़ता पर भी प्यार आता है। तो जब आप मखलूक से बिला इम्तियाज़, गोरा है, काला है, अपनी कम्युनिटी का है, कोई और है, मालिक है, नौकर है, सिर्फ प्यार करेंगे, फिर उससे गलती भी हो जाएगी तो आपको वो वाला गुस्सा नहीं आएगा। चूँकि आप प्यार करते हैं उससे, तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहें, सीरत को पढ़ते रहें, और फिर अपने आप को यूँ देख लें कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं तो मुआफ़ किया जाता है, तो ये भी इस लायक है कि इसे मुआफ़ कर दिया जाए। तो पहला मरहला सब्र का, और फिर दूसरा मरहला मुआफ़ी का, और अगर एहसान का मरहला आ जाए तो फिर तो ज़हे नसीब के उसे कुछ गिफ्ट भी दे दिया जाए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे सवाब दिया है, तुम्हारी वजह से ये मेरा आज रात का खाना मेरी तरफ से आपका। बहुत तो सारी ख़वातीन मेरे ख्याल में आपकी बात बहुत गौर से सुन रही होंगी, और अगली दफ़ा जब वो कोई तोहफ़ा अपनी नंद को दें तो आप समझ जाएं कि उसके पीछे क्या एक मंतक है। लेकिन अल्लामा साहब, अब इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? इसी में इजाफा करेंगे। इन्होंने एहसान की बात कर दी तो एक मुझे वाक़या याद आ गया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का, कि आपके ज़माने में एक शख्स आया और आने के बाद बहुत ज़्यादा इमाम हसन से बदकलामी की उसने, और तो मेरे मौला मुस्कुराते रहे, और उसके बाद जब उसने बात ख़त्म कर ली तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर तुम भूखे हो तो मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, और अगर तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, ज़ाहिरन तुम मुझे मुसाफिर लग रहे हो, तो रहने के लिए जगह नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, और अगर तुम्हारे पास माल नहीं है तो मैं तुम्हें माल भी दे देता हूँ। तो उसने देखा और फिर देखने के बाद कहा कि आप वही हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं वही हसन इब्न अली हूँ। कहा कि जिनके लिए मैं इतने गुस्से में आया था, और दुनिया का सबसे बुरा आदमी मेरी नज़र में जो शख्स था वो आपकी ज़ात थी, इसलिए मैं आपसे बदकलामी कर रहा था और आपकी तौहीन कर रहा था, लेकिन इस वक्त आपके सिर्फ़ इन जुमलों के बाद एहसान बताया ना कि आप वो गुस्सा कर रहा है, आप नरमी कर दें, तो उस वक्त उसने कहा मेरी नज़र में इस वक्त कायनात में आपसे बेहतर कोई नहीं। यानी बस कितना फ़र्क हुआ, उस दर से आया और समझ लिए इस दर से निकल रहा है, लेकिन कहाँ दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। तो ये बात अपनी जगह, और गुस्से के हवाले से और जो बात आ रही थी, तो सब्र, यकीनन सब्र पहली मंजिल है, लेकिन मुसीबत पर, ईज़ा पर, तकालीफ जो आती है उस पर इंसान क्या है, सब्र कर लेता है। अच्छा, सब्र कतई कलामी हो रही है, लेकिन ये कितना हमारे अपने जहन की पैदावार भी होता है, क्योंकि आप इस वक्त देखें किसी भी यंग ग्रेजुएट को देखेंगे जो पहली दफ़ा अगर नौकरी करने के लिए जा रहा है, उसका ख्याल यही होता है कि सब मनसूबा बंदी करके मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे साथ ही ज़्यादती हो रही है, अप्रेज़ल होता है तो मेरा ही अप्रेज़ल अच्छा नहीं आता, हर एक का अच्छा आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में ठीक है सब्र भी है, माफ़ी करना भी है, लेकिन ऐसी बदगुमानियों को अपने जहन से कैसे निकाला जाए? देखिए, उस बात को मैं मुकम्मल करते हुए, और ये बहुत अच्छा सवाल किया, यानी वाक़ई मेरी शायद कई सालों की
ایک تمنا تھی کہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام کیسے پہنچا سکوں جس کا آج مجھے خدا نے موقع فراہم کیا ہے. لیکن پہلے میں اس جملے کو صرف مکمل کر لوں کہ صبر، اور صبر کے بعد اگر صبر نہیں ہے تو غصہ ہے. تو غصے کے اوپر اگر انسان قابو پا لے تو حلم ہے. اور اگر حلم سے بھی آگے کی پھر منزل کیا ہے کہ جب ان مصیبتوں پر اگر آپ کیا ہے معاف کر دیں تو وہ عفو ہے. یعنی غصے کو نہ صرف روک لے بلکہ احسان کی منزل پہ چلے جائے، یعنی معافی دے دیں تو اسی کا نام عفو ہے، اور یہ صفت خداوند عالم ہے. تو وہاں منزل پہ آ جاتا ہے. اور جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ آج ہماری قوم، ہمارے جوان، ہمارے بچے، اکثر یہ کانوں میں آواز آتی ہے یار بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا، بہت برداشت کر لیا. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جوانوں سے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. صبر، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. غصہ نہیں کرنا، آپ صبر کرو. یعنی ہم سے آپ برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت ہو گیا. یہ بہت کا تو کئی سالوں پر ہوتا ہے، چند دنوں کو بہت نہیں کہتے. یہ ذرا بہت کی تشریح ضرور واضح کر لیں، تھوڑا صبر کریں. انشاءاللہ دنیا، پاکستان سب آپ کے قدموں میں ہے، آخرت بھی آپ ہی کے لیے ہے. ان اللہ مع الصابرین. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب فار بینگ ود اس. اور میرے خیال میں آپ کی باتوں سے نہ صرف دین کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بغیر بہت سارے لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ بڑے اہم موضوعات ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور میں کال کریں یا پھر ٹویٹر یا فیس بک پہ مجھے میسج دیجیے. کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.